बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कहा वो कर दिखाया, और एक वो मेंबर पार्लियामेंट जो 27वीं यानी तरमीम के शामिल थे और हुकूमती इत्तेहाद के साथ थे, उनको हटाने से मुतल्लिक जो आज बड़ी पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा हुकूमती इत्तेहाद है, कितने उनके मेंबरान असम्बली को हटा दिया जाएगा अगर उनकी जानिब से उनको आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है, वो बहुत अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असम्बली के साल 2025 में 15 इजलास मुलतवी करने पड़े। एक इजलास पर, पंजाब असम्बली के एक इजलास पर अवाम पाकिस्तान के 7 करोड़ रुपए का खर्च आता है एक इजलास पर। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। साल 2025 के दौरान पंजाब असम्बली के अरकान ने कौमी ख़जाने को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया। सिर्फ इजलास मुलतवी, जो इजलास हुए उसमें कौन सा आवाम के लिए कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। एक कानून बनाया गया जी कि जो ये तशहीर करेंगे, ज़ाती तशहीर होगी, वो नवाज शरीफ की हो, वो मरीम नवाज की हो, या वो किसी और की हो, तो जो ज़ाती तशहीर करेंगे तो आप उनसे नहीं पूछ सकते, आप उनसे उनका हिसाब किताब नहीं ले सकते, आप उसकी तफसील नहीं ले सकते। ये कवानीन बने। बल्दियाती एक्ट बना, वो भी हम सब के सामने, बाकी कवानीन भी। तो जो आप अंदाज़ा लगाए ना कि ये 15 इजलास तो वो हैं जो बगैर कार्रवाई कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी हो गए, 1 अरब से ज़ायद आवाम का लग गया। जो इजलास हुए हैं दर्जनों, उसके ऊपर आवाम का कितना पैसा लगा है, कोई फ़ायदा टक्के का नहीं है और नुकसान अरबों रुपए का है। 2025 में 16 इजलास बुलाए गए, जिसके तहत 88 दिन इजलास हुआ। एक इजलास पर 7 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, और कोरम पूरा ना होने के बाद 15 इजलास मुलतवी किए गए। 2025 में जो टोटल इजलास हैं वो 28 दिन, 16 इजलास बुलाए गए, 28 दिन इजलास चलते रहे। एक इजलास पर 7 करोड़ रुपए खर्चा आता है। कोरम पूरा ना होने के बायस 15 इजलास मुलतवी हुए, जिसके बायस तकरीबन 1 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ। हैरत अंगेज़ तौर पर कोरम पूरा ना होने के बायस मुलतवी होने वाले इजलासों में अरकान असम्बली की रजिस्टर पर हाज़िरी मुकम्मल रही, और रजिस्टर पर हाज़िरी के बाद ही अरकान असम्बली उस रोज़ के सेशन का TADA भी हासिल कर सकते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं हमारे मुल्क का क्या निज़ाम है। हाज़िरी रजिस्टर पर लग गई, TADA मिल गया उनको, उनकी हाज़िरी की पैसे भी मिल गए, कोरम पूरा नहीं हुआ, इजलास में शरीक नहीं हुए, और इस बुनियाद पे जो इजलास की कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। हुकूमती जो रहनुमा हैं पंजाब असम्बली के, रान अरशद, उनका कहना था इजलास देर से शुरू होता है, जिसके बायस अरकान हाज़िरी लगाकर अपने ज़ाती कामों की वजह से चले जाते हैं। अपोजिशन कोरम की निशानदेही करती है, जो कि गलत अमल है। अब अपोजिशन ये भी ना करे भाई, आपके लोग हाज़िरी लगा के इजलास से पहले ही निकल जाते हैं, इजलास शुरू होता है और आईनी उसका तकाजा है कि कोरम मुकम्मल होना चाहिए। जब कोरम मुकम्मल नहीं होगा, अपोजिशन का काम ही यही है कि वो बताया जी कि कोरम मुकम्मल नहीं है, आपका तो इजलास ही नहीं हो सकता। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ महमूद जो PTI के रहनुमा, उनका कहना था कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती अरकान हाज़िरी लगाकर चले जाते हैं क्योंकि उनको आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के जो आवाम का नुकसान कर सकते हैं, फ़ायदा कोई नहीं कर सकते आवाम पाकिस्तान का, इस वजह से वो चले जाते हैं। ये तो पंजाब असम्बली की सूरत हाल है। वहीं पे जो सूरत हाल है कौमी असम्बली की मेंबरान पार्लियामेंट से मुतल्लिक जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, और बड़ा सख्त किस्म का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है जी कि हर सूरत कार्रवाई होगी, और वो इस तरह से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 दिसंबर तक जो आपने अपने असासों की तफसीलात जमा करवानी होती हैं, मेंबरान असम्बली ने वो जमा करवानी थी, और उसमें असासों की तफसीलात जमा ना करवाई गई। मरियम औरंगज़ेब, उज़मा बुखारी, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और बाकी जो सीनियर जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी तरफ से जो है वो जमा नहीं करवाए गए। इसमें हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, चूँकि मुझे फॉर्म 47 पे जितवाया गया। मैं फॉर्म 47 पे जीता हुआ नहीं था, मैं फॉर्म 45 पे जीता हुआ नहीं था। मेरे फॉर्म 45 और PTI के जो मेंबर असम्बली जीते हैं उनके फॉर्म 45 एक जैसे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जाली फॉर्म 45 जारी करके मुझे फॉर्म 47 में जितवा दिया। मैं उस जाली जीत को नहीं मानता। ये हाफिज़ नईमुर रहमान, इससे बड़ी क्या गवाही आ सकती है कि हम कहते हैं जी दस्तखत नहीं है, इस वजह से इलेक्शन पिटीशन खारिज हो गई। हम कहते हैं जी कि जो 1 दिन का डिले है, इस वजह से इलेक्शन पिटीशन, लाखों लोगों के मैंडेट की बात है, और उसकी इतनी बेतौकीरी कि आप छोटी छोटी कोताहियों की वजह से
اور غلطیوں کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوں۔ پنجاب اسمبلی میں ہنا پرویز بٹ، مریم اورنگزیب، عظما بخاری، سندھ اسمبلی میں نثار کھوڑو، قائم علی شاہ، سعید غنی اور یہ شامل ہیں، اور اسی طریقے سے باقی بھی لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نون لیگ کے مبارک زیب، امیر مقام، طارق فضل چودھری، لطیف کھوسا، نفیسہ شاہ اور خالد مقبول صدیقی، خورشید شاہ، اویس لغاری، عبدالقادر گیلانی، علی موسیٰ گیلانی اور عطا تارڑ یہ شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دسمبر تک گوشواروں اور اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے والے ارکان نے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی فہرست جمع کروا دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے 125، پنجاب اسمبلی کے 159، سندھ اسمبلی کے 62، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 48 اور بلوچستان اسمبلی کے 26 اراکین مقررہ تاریخ تک گوشوارے اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروا سکے، جبکہ سینٹ کے 26 اراکین نے بھی گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ گوشوارے جمع نہ کروانے والے اراکین کو 15 جنوری تک، 31 دسمبر تک پہلے ان کو وارننگ تھی، انہوں نے جمع نہیں کروائے، اب ان کو آخری وارننگ دی گئی ہے، کب تک کے لیے؟ 15 جنوری تک کی مہلت ہے، بصورت دیگر ان کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ 1 جنوری کو 15 دن کی مہلت ہے، جو یہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، معطل کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ گوشوارے جمع ہوتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری ہے چونکہ وہ نبھانی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہ ممبر سینٹ جو سینیٹر تھے جو سیف اللہ عبڑو کی جانب سے یہ وہ استعفیٰ ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر اناؤنس کیا میڈیا کے سامنے، اور آج تک وہ سینیٹر موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا، ان کو پارٹی سے ہٹایا، پھر اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، اس سے منظوری لی کہ سیف اللہ عبڑو کو ہٹانا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے 2 صفحات پر مشتمل نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے کہ چونکہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، اس وجہ سے سیف اللہ عبڑو کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جاری کیا گیا۔ آن عباس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سید علی ظفر کی جانب سے جاری کیا گیا، اور آن عباس نے یہ جمع کروایا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ ڈکلیریشن of defection from membership of Senate Saifullah Abdo under Article 63A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. In terms of Article 63A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, in my capacity as the parliamentary leader of Pakistan Tehreek Insaf in the Senate, party head hereby submits his declaration. اب پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں موجود ہے، ان کے جو سینیٹرز ہیں وہ پی ٹی آئی ہی کے ہیں۔ The declaration is being submitted for onward reference to the Chief Election Commissioner for laying the same before the Election Commission in accordance with the said Article 63A. Prior to the voting on 27th Amendment, a meeting of the PTI Parliamentary Party was convened in which it was explicitly decided and communicated to all PTI senators in writing that PTI senators are to oppose amendments. The direction to oppose and not vote in favor of any legislative measures related to the 27th Amendment was issued also by the undersigned. یعنی علی ظفر کہتے ہیں کہ میں پارلیمانی لیڈر ہوں، میں نے بھی جاری کی، ہم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا، اس میں بھی اناؤنس کیا، اس کے علاوہ میں نے لیٹر بھی جاری کیا، میرے دستخطوں سے وہ لیٹر تھا، اس کے باوجود جو ہے ڈیورنگ دی ووٹنگ آن 27th Amendment Constitutional Amendment conducted in the Senate on 10 نومبر 2025 سینیٹر سیف اللہ عبڑو cast his vote in favor of the 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں وہ دیا، اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ منع کیا تھا، اور یہ 15 نومبر کا جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، پھر اس نے ووٹ دیا 15 نومبر کو بھی ان وائلیشن آف دی کلیئر۔ وہ آپ جانتے ہیں نا، پہلے 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہوئی، پھر اس میں کوئی تبدیلی آئیں، اور پھر دوبارہ سینٹ سے 15 نومبر کو انہوں نے 2 دفعہ جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، اور آئین اور جو آئین کے آرٹیکل جو ہے وہ 63 ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اشوک آز نوٹس بیئرنگ نمبر dated 2 December was duly issued to Senator Saifullah Abdo and received on his resident official address کہ جی ان کا لاڑکانہ میں جو ان کا گھر ہے وہاں پہ ہم نے شوکاز جاری کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے بھجوایا، وہ وہاں پہ ریسیو ہوا، اس کا جواب جمع نہ کروایا گیا۔ This showcase was issued in compliance with the requirements of Article 63A. Despite the lapse time, no reply or explanation was received from Senator Saifullah Abdo. اس کی کاپی ساتھ لگائی۔ بائی کاسٹنگ his vote contrary to the direction, Senator Saifullah Abdo has committed a deliberate and willful breach of
party discipline. This attracts आर्टिकल कि ये आर्टिकल 63 जो है उसको अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट द पार्लियामेंट्री पार्टी एंड द अंडरसाइंड पार्लियामेंट्री लीडर हैज concluded that the conduct of Senator Abro casting a vote in favor of 27th amendment on 10 November or 15 November, contrary to the direction issued by the PTI parliamentary party constitution defection from PTI, Senator Saifullah Abdo is therefore declared to have defected from PTI in terms of article 63. हम पार्लिमानी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेट के पार्लिमानी लीडर हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि ये मुनहरफ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से, सियासी पार्टी से मुनहरफ हुआ, इस वजह से आर्टिकल 63 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इन व्यू ऑफ फोर गोइंग इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट दिस डिक्लेरेशन may kindly be referred to the Chief Election Commissioner for laying it before the Election Commission for decision in terms of Article 63 कि आर्टिकल 63 के तहत उनको जो है वो नायल करार दिया जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला रखा जाए आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको डिसाइड कर सके. तो ये जो है एक बड़ी पेशरफ सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से. चूँकि पहले कहा गया था कि हम हर सूरत जो है वो जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायरेक्शंस के खिलाफ जाएगा उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसा कहा वैसा ही किया. उन्होंने नाअहली का रेफरेंस आज बाज़ाब्ता दायर कर दिया. ओन अब्बास ने जाके जमा करवा के रिसीविंग भी हासिल कर ली है और साथ इलेक्शन कमीशन में अब ये समाअत के लिए मुकर्रर होगा. 63 बड़ा क्लियर है. उनके जो कागजात नामजदगी थे सेनेटर के लिए वो भी पीटीआई के हैं. इस वजह से जब पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने उनको नाअहल करार दे दिया और आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी उनका मुर्तकिब करार दे दिया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास सिवाय उनको नाअहल करने के कोई चारा नहीं है. बाकी निज़ाम हमारे सामने है. अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.